Welcome to our program, The Journey to Catholicism. And this is your host, Brother Paul San Pablo Alema, together with our special guest, Brother Winnie Naldo, Winnie Alegria, a former pastor of Evangelical Church of Christ Universal for 15 years. So welcome, Brother Winnie, sa atong programa, Daghang The Journey salamat, to Brother Paul, sa Catholicism. imong pag-invite nining imong programa, Journey to the Catholicism. O akong pasalamatan nga aniya makapambit usab sa pulong sa Ginoo. Okay. So pwede ba, Brad Winnie, imong i-share kanamo ang imong makaagi niadtong didto pa ka sa pagpamastor sa inyong pundok sulod sa 15 ka tuig? Pwede, Brad Paul, sa akong pagpamastor sa 15 ka tuig, sa among grupo, sa among simbahan, usa ko ka pastor sa 15 ka tuig, ug akong gibuhat sa unang panahon, usa ko ka magtutukod sa among grupo, sa among mga simbahan, tungod kay ang plano sa among grupo, gusto nga mudaghan ang amo ang mga kasimbanan ug usa ko anang napili nga magtutukod sa nagalain-lain nga mga lungsod ug barangay. Tungod kay ang Evangelical Church of Christ Universal gisabak kini sa Lightward Mission under sa mga Korean. Sila ang ga-support namo sa among ministry para nga makapokus kami sa pagtukod og simbahan. Ngani sa nagalanlain nga mga lungsod or barangay didto sa Mindanao, ako ang usa ka nagatukod or nag-evangelize sa mga barangay. So kami, Brother Paul, mga pastor, na kami mga strategy unsaon namo nga makatukod mi dayon og mga simbahan, makatigom og mga membro, na kami mga strategy. Sa unang panahon, sa mga 1980s, kami mga pastor, house to house kami sa mga kabarangayan, inubanan sa pagdala og Bible. Sa diha kami nga mag house to house, moagtos panimalay. Sa dihang mga panimalay, makakita sila nga kami mga pastor nga naga-ilok og Bible. Kaya sa unang panahon, ginailok namo ang Bible, Brother Paul. Ang mga panimalay nga among maagian, nakakita namo nga nago sila. Ang ilang ipaatubang namo ang ilang bata nga manaog sa portahan, mingon ang bata nga, pastor, wala diri silang mama o si papa. Ningon sila, wala sila diri. So dili mi nga namakak. Dili mi maka Bible study nila kay wala man sila sumala sa gingon sa bata. Pero paglakaw namo, makita namo ang tagbalay nga upatiil sa ilalom sa portahan. Dega panglilit ito nila sila namo. Dito namo, Brother Paul, among gistudyuhan unsaon namo sila nga dili sila manago. Kay parang dali na kami makadala og membro, maka-convert nga mudaghan ang among membro, makatukod og simbahan. Among gikasabutan ang strategy nga para ang mga Katoliko dili na manago. Among gibuhat nga magputos mi og 2 ka kilong bugas, og 5 ka noodles, og 2 ka sardinas. Amo nang ripakon, butang sa sulupin, og mag-house to house mi. Binitbit na ang maong bugas, 2 ka kilo, 5 ka noodles, og 2 ka sardinas. So may reaksyon sa mga Katoliko nga inyong atuon sa panimalay nga nagbitbit naman mong bugas? So sa diha nga makakita na sila, pastor, dili na sila manirado og portahan. Muabri na sila og mutagbo namo. Nga muingon dayon silang may buntag, pastor. So moto nga sila
amo to'y among mga strategy para nga di na sila manago. Og amo ihatag dayon tong bugas, pagkahuman ni ana, amo silang sugdan og pag-ampo. Nya So sample daw sa inyong inampuan nga madanig yun ang mga Katoliko nga mubalhin sa inyong pundok. Na sa mga strategy sa among mga pag-ampo, kay ko magdalamig Bible, so sa akong giingon manago sila, digto na may mawali sa among mga pag-ampo. So, dili sila makamatikod nga giwalihan sila. So pinagi sa pag-ampo, human nga maghata og bugas, so mo na to ang murag silbing wali ninyo sa ila. Oo. Mo na to'y among mga strategy nga hatagan silang bugas para padayonon mi nila ug digto na mo isulod ang among wali pinagis pag-ampo. So mo na nga ang mga Katoliko willing kayo sila nga mudawat namo kay mag-ampo mi inubanan mas mga luha. Welcome pag yun mo sa sunod panahon o bumabalik. Kay ang bugas amo ko nang gidala. Na may mga bugas pag yun. Unya ang among pag-ampo inubanan sa pag panalangin. Nga strategy nga Ginoo panalangin panimalay nga magsinabtanay sila ba nag-asawa og ihatag kanila ang kapis kay kabasog sa panglawas ug ang ilang mga anak masinugtanon matinahuron sa mga ginikanan na pabawog pa ng among tingog Brad Paul. Na ay mga pabawog na siya diha dayon inubanan pa mga hilak pa para nga sila muna nga pagkauman adto amo pa ng pangumustahon mo gikan mi dahil na namong liko mo talikod mingon ba pwede ba mi makabalik so muna yung strategy pag ingon nilang pwede ug digto na mo sugdan pag-abri og Biblia kay maikog naman sila nga di sila mo dawat namo kay nakadawat naman sila 2 ka kilo bugas 5 ka noodles ug 2 ka sardinas so mo na sila digto na mo sugdan sa pagbalik og pakli og Biblia amo dayong una nga pagpakli sa Biblia amo dayon silang pakit-on nga kanang sa Salmo kapitulo 115 nga dili pwede ang pagbuhat og mga larawan ni nga adunay mga dalunggan didto namo sila pabasahon sila mismo Brother Paul ang among pabasahon aron sila mo sulod silang una mutuo og mo against na usab sa ilang simbahang Katoliko. Munay among strategy Brad Paul. Muna nga sa diha nga hantod nga ikaduha ikatulo sige na mong pagbalik-balikon hantod sila di na sila musimba sa simbahang Katoliko og adire na sila namo musimba dayon ang mga imahe isurrender dayon nila namo og magdala mi dayon og mga sudlanan sako kay ang mga imahe amo na dayon ng dugmokon og sunugon. Usa ko ka sa magsusunog og mga imahe sa kaniadtos pastor Brother Paul. Ingon ni ana ang unsa ka bangis sa diha pa kong mga pastor sa kaniadto sa amo ang grupo nga nagserbisyo ko sa 15 ka tuig nga nagatukod og mga kasimbahanan. Ingon ni ana ang ako ang ministry sa kaniadto. Pero bisan pa ingon ni ana Brad Winnie no ang kaagi sa imong kinabuhi nga against sa simbahang Katoliko, imong danihon ang mga Katoliko sa inyong pundok, pinagi sa paghatag og pila ka kilong bugas, mga noodles, sardinas, dayon ang pag-atake gyud sa mga rebulto sa mga santos. So pero sa unsang paagi Brad Winnie nga nahimo man kag Katoliko, unsa man ang hinungdan niini o pwede ba nga imong ipaambit ang journey sa imong kinabuhi dili sa atong simbahan nga Katoliko? Ingon ni ani ang history Brother Paul. Sa ako ang history nga sa pagkakaroon nga nganong naibalik o kuna ako sa simbahang Katoliko sa pagkakaroon. Tungod kay sa pagpamastor namo sa Mindanao, diay usa ka pastor nga ninvite nako nga ningon sa pastor adunay ni invite nako nga moattend ta og seminar didto sa Cebu. Kadtong akong kauban mo inisultin siya nako nga libre
ang pamasahe back and forth. Ningon siya nga tulo ta kabuok. Ko sige, libre man ka. Siya, oo, libre. Wa tayo magasto. Biskag 5 centavos kay libre ang hotel, libre ang kaon, pagbalik, libre. Niko, kanang mo'y maayo, kay makasuroy-suroy ta Cebu. Kay wala patasukan na kaagtong Cebu. Sige, agto ta. Monto, Brother Paul, sa diha nga, ni sugot mi nga maglarga, kaming tulog ako yog. So, nung muna, niabot mig Cebu. Sa diyang niabot mig Cebu, sakay mig taxi, na yung instruction man to nga, ang ni-invite nga, agto mo sa Ikotek Lahog, ipahatod sa kuan sa taxi, ug digto may sakay mig taxi. Pag abot mi sa Ikotek, Brother Paul, nakita na mo ang tarpaulin nga Walking with Jesus seminar digto mi nga nag-apir-apir pa may mga pastor nga pareha ra man din sa ato kuan din seminar kay no tanawa ilang mga tarpaulin na Walking with Jesus seminar pareha ra man sa to maglakaw uban kang Kristo mao ra man din okay din okay diha Brother Paul pag abot sa entrance sa Luyo, digto man ang kuan ni hunong ang taxi. Pagkanaog na mo. Nangalipay pud mi. Pinasay ning seminara. Kay pagkanaog taxi na mutagbo mo pas anday sa atong bag. Pinalangga man niyo wala man sa ato ani. Mo day ni. Okay kayo Brother Paul. Karon kay ang na-surprise Brother Paul kay pagsulod na ako sa portahan. Pagsulod dito na ako na-encounter ang imahe ni Mama Mary nga dito sa lamisa nga nagbarog. So sa imong gihimo? Akong gihimo, girebuke na ako. Kaysa pastor pa ko, ginasunog mo na ako, ginarebuke, ginasunog, gidauban mo na. Na-encounter na ako diya sa lamisa. Ako dahil siyang girebuke. Daotang espiritu, pahawa. Natingala ko, sa pagkakaroon nga nakatulik ko na ko, Brother Paul, akong gi-recall ang nabuhat na ko, ganing kong pahawa daw tang espiritu, niko, wa man ni pahawa ang si Mama Mary. Na ako may gaatras-atras nga pahawa daw tang espiritu, ambot pa sabot, Brother Paul, di ay nako ang daw tang espiritu. Dito nagsugod ang struggle. Dito nagsugod ang seminar, Brother Paul, grabe ang struggle, grabe ang kahadlok na ko. Kasi kung ampo, nga Ginoo pasaylo ako Ginoo. Nga no maning na may diring dapita. Kinahadlok ko, Brother Paul, nga basig makabsan kung kinabuhin atong dapita nga maipirno gigo kay nganong katulik ko di ini. Kay ang among So grabe nga pagkahadlok nga to. Hadlok ni matatay. Hadlok kayo ni atong panahon na. Kay nga naman nasurprise mami ato. Kasi gino struggle mi anang niong pagpaminaw sa maong seminar. Pero sa may nahitabo during sa seminar o sa padayon pa nga, mo hinungdan nga naka-decide ka sa ulahi nga mo balhin ka sa simbahang Katoliko. So, diha, Brother Paul, sa maong seminar, sa last nga dihay ni talk, nga siya ang speaker, mao dito ang nag-invite namo nga pastor nga naunang na-convert sa simbahang Katoliko. Ningon tong akong kauban nga ni-invite nako, siya mao na siya ni-invite nako. Muna siya ni pasalig nga siya ni mo hatag og plite back and forth kana siya. Pastor na sa Alliance. Bitaw si pastor man na. Siya mao na siya. Ug dito siya Brother Paul sa pagsulti niya nga ang tinuod nga simbahang gitukod ni Kristo mao ni simbahang Katoliko. Sumala sa gingon sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 19. Ningon siya nga ningon si Ginoong si Jesucristo nga sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong simbahan. Bisan pa ang kamatayon dili makabuntog niini. Ug sa bersikulo 19 ningon siya nga akong ihatag ang maong Yahweh sa gingharian sa langit. Ang gidili dinhi sa yuta, gidili sa langit ug ang itugot ngadto sa langit. Ug didto na abri Brother Paul nga ang simbahan
nga gitukod mo ang simbahang Katoliko. Mm. Unya ang authority dingto nako, pero diha Brother Paul, wala dayon ingon na decision pa ko. Mm. Akong giistadihag maayo, Mm. gi-confer sa among grupo, sa among simbahan ug ang simbahang Katoliko. Mm. Akong gi-confer ug giistadihag maayo nga ang authority sa simbahan nga gihatag ni Kristo diha ni Pedro, akong gi-confer o akong gipamalandungan ni anang tuiga sa 33 kanang pagsulti ni Ginoong Hesukristo nga pagtukod niya o pag-endorse niya sa mga authority dingto ni Pedro itong 33 AD sa buhi pa si Ginoong Hesukristo o si Pedro. Una akong gi-confer sa mga grupo Bago lang natukod. bago raman nga tukod. Gikan sa 18th century o 17th century, 16, walay history dito sa 33 Mm. sa among grupo. Mm. Sa amot basabot, among grupo, numeran siyang uhong nga nitong harang galit. Mm. Murag libgos nga nitong hara nga walay kasaysayan. Unya kay kini namong simbahang Katoliko na ay kasaysayan. Mm. Gikan sa sinugdan Hangtod ug ka. hangtod karon ug hangtod sa katapusan, dili mawala. Mm. So, gikan ni Pedro, kay akong gi-search sa Google, nga si Pedro mo ay unang Santo Papa sa Simbahang Katoliko. Mm. Unang Santo Papa, o hantod karon sa present Pope, nga 266 si Pope Francis. Mm. So, munang ni, So, ingon ko, wala gibugto ang wala kutay. kadina ang maong Oo. authority. Mm. So, sa among simbahan, sa Putol. grupo, putol, wala history. Ning ko nga, nagpasalamat ni decision dahil ko nga mubalik dahil ko sa Katoliko kay Praise parang the na Lord. ang authority maapil ko maambrilahan ko kaysa amo adto wala di ini Oh. tumo ra di ini Mm. muna nga salamat ko sa Ginoo nga wa pa ko makabses kinabuhi nga naa ko simbang Katoliko Praise the Lord. dito Brother Paul nga decision ko ni Tatay Dudong salamat sa Oasis of Love kay kun wala ning Oasis of Love dili ko mabalik sa simbang Katoliko gigamit ang Oasis of Love nga para nga instrumento para mahibalik ko sa simbahang Katoliko. Praise the Lord. So, niadto nga time, Brad Winnie, nga naka-decide na kang magkatoliko. Kung sa may nahitabo sa imong pamilya? Sa diha, Brother Paul, pagkahuman ni Adto, naka-decide ko, naka-decision ko, ug akong giingnas tatay. Ning ko, tay, mubalhin nako sa simbahang Katoliko. Unya si tatay, sa tagadis-a man ka. Kayo dili pa siya kayo, di pa kami Kaila. kaila, kay bago raming gi-invite po atong seminar. So, ning ko, tay, mabaling ko simbang Katoliko, dayon ning sa tagadis-a man ka. Ako tay, ang sugin lang siya sa akong pagkatao, ning ko ako tay, natawo ko sa Dumaguete, sa Dawin, Negros Oriental, natawo ko pero wa ko magdako dito sa Dawin, dito sa Mindanao nadako og dito ko na mastor. Dito ko nya wa pagay ko kauli dito tay kay gamay pa ko nigikan sa mga Dawin. Unya dito ko pud na mastor sa dugay sa Mindanao. Unya salamat kay si tatay kay niingon siya nga taga Dawin man di ka, duol ra nang Dumaguete. So na ako'y opisina dito, agtod na ako takam i-assign. Ikaw mag Bible study sa ako ang opisina dito kay na may field products dito sa Dumaguete. So ikaw na matag Sabado maga-Bible study dito sa mga iyang mga empleyado. So, Yang meaning, magkakati. dili maputol ang imong Pagwali. pagpangalagan kay Pagpangalagan pagka-pastor sila. nga Oo. sige Bible study, Oh. nga mag-continue ni mga simbahang Katoliko. Oh. So, may reaction sa imong asawa na So diha, Brother Paul, pag man ato ni tatay, ang agreement nga agto na ko sa Dumaguete ni i-assign, pag man ato, nang mauli mi, ang gidawa to. So kay uli mi, kay mananghid ko sa akong asawa. Mananghid ko sa akong asawa nga, mamalhid mis Dumaguete. Sa diha nga pag uli, nananghid. Kaya pag abot dito, wa pa ilabot sa Brother Paul. Dito sa Mindanao, naibalo sila nga na Katoliko. Gisalikay naman po mi sa among mga kauban, sa among leader, labi na sa mga
Mission gasabak sa na mo Korean. sa mission sa Korean. Ila na ang Giputol. katong mga simbahan nako sa unang Giputol ang gipatukod mga support support. giputol og dili na pud mi makawali sa ako ang gipangtukod sa mga simbahan kay ila namang gi-meeting nga Oh. dili na mi pawalihon kay nganong Katoliko na. nakatoliko okay. So pag human nato akong ingnan ang asawa nga gi-assign ko sa Dumaguete ni Tatay Dudong unya mga duta ang problema lang kay ang ako asawa dili mo sugot Mm. di gid siya mosugot kay nga naman wa magupod siya na seminar ako ra may na seminar siya may ako may nakasabot siya wa pa so ningon siya nga bahala ka nagkatoliko ka dako kang pastor ka dugay na kag kuandagan ng mga simbahan ako nunoy kasaban niya siya pauli ka ug moagto ka sa Dumaguete pauli ka kay ako pauli ko sa mo So meaning nagka-bulag yun so nagkabulag mi ang inyong Ato. kahimtang. Pero praise God nga ni anak ka simbahang Katoliko o may-decide ka nga bisan pa mawadaan kag asawa, basta makapadayon ka simbahang Katoliko, nahisakop ka niini. So, pagkanindot na ng imong desisyon, Brad Winnie, no, nga wala gyud nimo babagi ang imong intensyon nga magpasako pa simbahan ng Katoliko. So karon Brad Winnie nga ni anak ka simbahang Katoliko, unsa man ang imong mga ministries nga imong ginabuhat so dinhi sa atong simbahan? So, dinhin ako sa maong simbahang Katoliko. Ang akong ginabuhat, sumada sa gingon sa pag-assign nga. Nag-Bible study ko sa matag Sabado, sa opisina, sa Phil Product des Dumaguete. O bago pa lang Brother Paul na mura og nakakwanta sa mga sa unang panahon, gina-invite sa mga parokya. So, pag pandemic, na-close na po. So, ang gibuhat na kada Sabado, agto na sa sa opisina. Dayon, naay sa mga sa parokya dito sa Dawin, mga sakop din sa barangay. So, naay mga patay, nag-serve mi dito, dahil may mga birthday. Tanong naman mi, grupo po dito nga, nagasangyaw po sa Mayong Balita. Okay. Sa livestock, sa streets, sa dapat sa karsada, nagawali na punta dito. So meaning busy ka karon sa buluhaton sa simbahan nga Katoliko. Oo. So sa ato mga televiewers, no, so mahimo ninyo nga imbitahon si Brother Winnie Alegria sa inyong mga parokya nga maka-share gyud siya sa katibuk-an sa iyang journey sa simbahan nga Katoliko. So mahimo nga ihatag niya kaninyo ang iyang cellphone number para mukontak kamo kaniya in case mangita mo mga speakers nga makahatag og inspirasyon sa pagpalig-on sa atong simbahan nga Katoliko. So Brad Winnie, ihatag imong cellphone number para sa ato mga televiewers. Okay, so kung gusto mo nga dugang sa maong pagpaminaw sa akong conversion, pwede mong makontak sa 0915-3922-710. Okay. Daghang salamat o niningtak na sa kapon. So daghang salamat daw sa inyong pagpaminaw sa atong programa o daghang salamat Brad Winnie sa kahigayunan nga imong gipaambit kanamo nga imong ma-share ang imong journey dinha sa simbahan nga Katoliko. Daghan usab salamat Brother Paul nga ikaw ni-invite usab. Okay. So sa atong mga televiewers, salamat usab sa inyong padayon nga pagtan-aw o gayaw kalimte ang pag-subscribe usab sa atong YouTube channel, Crusaders Channel. Di inyo usab nga makita kining atong makaigsuonan nga mopadayag sa ilang journey as simbahan nga Katoliko kung sa unsang paagi sila gitawag sa Ginoo og mitubag sa iyang panawagan diya sa 17:21 sa Juan, Father, may they be one. There is only one flock with one shepherd. John 10:16. So once again, Brad Winnie, daghang salamat o God bless kanatong tanan. Dalaygon ang atong Ginoo.